الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy muna natin ang mga bokabularyo natin from book 1, chapter 1 up to 16, then the vocabularies of book 2 na topic na natin. Napakahalaga nito kasi nag-aaral tayong magsalita ng purong Arabic na lengguwahe, madaling mag-assemble ng pangungusap, especially nag-aaral kayo ng grammar, nag-aaral pa kayo ng balaga. So, madaling mag-assemble ng sentence. Pero paano mo assemblein yung isang sentence o pangungusap na hindi mo alam yung mga gusto mong sabihin, yung mga vocabularies. Kaya napakahalaga sa pag-aaral nito, bawat bokabularyo ay kinakailangan. Even 70%, sumaila, 80%. Alam natin ang mga bokabularyo yung pag-aaralan natin. No? Siyempre, yung natitirang porsyento, 20% or 30%, unti-unti na yun na matututunan na rin natin until na maging bihasa na tayo. Inshallah, sa pag-aaral sa wikang purong Arabiko. So nakaraan natapos tayo in vocabulary chapter 12, no? So meron pa tayong naiwan doon bago tayo pumunta sa 13, yung hiwayatun. Anong ibig sabihin ng hiwayatun? Yung plural noon is hiwayatun. Hiwayat. Habis, yes, habis, no? Libangan, no? Hilig, okay? That's it, hiwayatun, ha? Okay. So, now we will go to Al-Wahdatu Salita, Asyarata, 13th chapter ng book 1, no? This is the Mufradatuha, the vocabularies of it, of this. What is asabi'u? Ito, umpisa pa lang, mahirap siya. Plural ito eh. Yes, very good. Weeks. The singular is usbu'un. This is deep thought, mapailu, asabi'u. Okay? Alhamdulillah. Akama yukimu. Ha? Standing. Ration, stood. Kapag ikama, he raised, stood. Okay? He erect. To erect. Ba't hindi yun ang pinag-aralan natin eh? Yung pinag-aralan natin. Hindi. Stay, remain. Remain, stay. Hindi natin pinag-aralan ng translate ng to erect, to raise, to stand, or stood, to remain. Ang pinag-aralan natin, okay? Akama, also, the translate is to erect, to raise, to stood. But ang pinag-aralan natin in chapter 13, book 1, ikama, and then the modaryon is yukimu, to remain. Remain, nanatili. Okay? Ikamatun tayyiba, ito sinabi rin ito sa hiwar. Ikamatun tayyiba, have a nice stay. Di ba? Have a nice stay. Okay, hindi niya sinabi have a nice erect, have a nice stand. Hindi niya sinabi yun. Have a nice stay. Meaning good stay. Okay? Ta'shiratun kuruj. Ta'shiratul kuruj. Ta'shiratul kurujin. Kurujin. What's kuruj? Exit. What ta'shiratu? Bisa. Meaning exit visa. Ta'shiratul kurujin. Okay? Ta'shiratul dukulin. Entry visa. Entry visa. Mahihirap to. Nagagamit to sa paglalakbay, no? Abroad. Okay. Tadakiru. Plural ito. Tadkiratun. They say feminine. Tickets. Tadakiru mapailu. Tadkiratun. Tadkira is the singular. Very good. Janubun. Ito, lugar ito. Janubun. Ha? Medyo hindi pa sa sa pandinig nyo to eh. Janubun is south. South. Timog. Tagalog ng south is timog. Janubun. Di ba sinabi ko parang junub lang? Hawig lang sa junub ang janubun. Okay? Hajjun. Uridu an takitad haji. Uridu an takitad haji. What's hajjun? Tadaya hajjun. I have a flight or booking or reservation. Okay? Hajjun. Parang hajj lang siya. But zay. Hajjun. Okay?
Alhamdulillah. That is a flight or booking or reservation. Hajjun. Okay? Hakibatun? Ha? Kita nyo, kapag hindi nyo alam lang lahat ng vocabulary ito, tatanda kayo mag-aral ng ganito, hindi kayo matututo. Bakit? Hindi mo alam vocabulary, paano kung sasalita. Kaya napaka-importante ng mga vocabularies. Okay? Kututun. Parang tayaran lang ito. Yes, airline. Kututun. Rehla to Saida. Dua rin to. Rehla. Parang minsan, rehlatan Saida. Ganun ang salita rito. Rehlatan Saida. Yes, yung kanina, ikamatan tayyibatan. Pag magduwa ka, mansub no, ikamatan tayyibatan. Di ba? Ito naman, rehlatan Saida. Meaning, have a nice trip. Yes, have a nice trip. Syarkun. Yan na naman. Masyrikun, syarkun. Parang ganyan lang yan. Pati syarkun? Syarkun. Is. Nasaan ba yung is? Nasaan lang is? Syarkun is. Di ba is lubugan? O silangan. Yes. Because ang west ang lubugan. Okay? Syarkun is, kanina, janubun, south. Syarkun, silangan. Meaning is, west ang lubugan. Okay? Alhamdulillah. Ta'iratun. Ta'ira. Airport. Matar yata yung airport. Okay? Ta'iratun is airplane. Okay? Kanina, kututun, airline. Okay? Okay. Umratun makbula. Umratan makbula. Gamit natin sa dua. Umratan makbulatan. Umratan makbula. Acceptable umrah, no? Alhamdulillah. Gadara yugadiru? Yes, to depart. Gadara yugadiru, mugadirun, no? To depart, to leave. Aalis, no? Paalis. Ito na naman. Garbon, Maghrib. Yan ang lubugan, ha? Parang hawig sa Maghrib, ha? Garbon, Maghrib. Okay? So, meaning, west. 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 Nung bata ko, alam ko, west, silangan. Tapos is lubugan. Nung tumatanda-tanda lang ko, tawa ko, mali pala yung baliktad. Okay? So, west meaning, lubugan. Is ang silangan. Okay. That is a garbun, ha? Garbun, syarkun, janubun. Okay. Fatahayat tahu. To open, yes. To open. Punduk. Yes. What's the plural of pundukun? Panadiku. Diptot, no? Yes. Fakada. Yapkadu. Hindi. Yapkidu yun. Fakada, yapkidu. Fakada. Fakadtul hakibati. Fakadtul hakibati. Fakadtu. Mas fakada, he lost. Fakadtul hakibati, I lost my bag. Okay, fakada, to loss. Okay, fakada yupki, yapkidu. Fakada, yapkidu. Kadimun. Ito yung sinasabi niyong arising. Or coming. Arriving. Or coming. Kadimun, arriving. Okay, or coming. Pagdating, Okay. Matar, ito yung airport. Okay. That is the mupradatun of chapter 13. Now we will go to Al-Wahdatul Rabi'ata Asyrata, chapter 14. Medyo marami ang dito. Vocabularies. Ahada asyara. Masculine, feminine. What's a feminine? Ihda asyarata. Very good. Arbata asyara. Bakit arba'ata female, asyara masculine? Hindi kasi pwede pagdating ng 13 magparehas to 13 hanggang 19 Kasi from 13 to 19, ang second compound, the number 10, palagi siyang agree sa tamis.
So natural, kung ang tamis ay feminine, ang number ay 10, feminine. And 3, magiging masculine na. So kapag ang 10 ay naging asyara, automatic 3 to 9, 13 to 19, automatic feminine. That's why, arba'ata, asyara, kita nyo, feminine, masculine. At dahil asyara to, magiging tamis nito ay masculine. Okay? Okay, and the other is asyarata, but yung arba'a na number. Arba'a, then feminine asyarata. Arba'a is masculine. Okay, this is oppositor, arba'ata asyara. Aswatun. This is plural of? Shawtun. Yes. Shawtun. Kamsyurtan. Kamsyurtan. What is kamsyurtan? How many rounds? How many circuit? Yes. Kamsyurtan, how many rounds? How many circuit? Ilang pagbalik o pag-ikot. Okay? Okay. Ayamul Eid. The Festival Eid to, no? Ilang Eid tayo? Dalawa. Ladaya Idani, no? We have a 2 Eid. Yes. What is the 2 festival? Yes, Idul Fitr, Idul Adha. Katatapos lang ng Idul Fitr, ha? Okay, what's the meaning Idul Fitr? Festival of ending of fasting. Ending of fasting, but we will give a Sadaqatul Fitr. How many? One sa to the Pukara, no? Alhamdulillah. Okay, next. It's na, okay, ito, 11 to 12, same. It's na, asyarata, tama? Mali. Anong tama? It's not asyara. Yes, it's na asyara because it's not masculine. But I said it's nata asyarata. Okay? Same kasi 11 to 12 pati tamis. Okay, very good. Okay. Tamara ya tamiru. Tamara. Yes, to make umrah, to perform umrah. Okay? To perform. If you look the vocabulary, wala kayong makikitang he. Palaging to perform. Pero yun ay he, because ang simula ay huwa. Okay? Kaya pag nakikita kayo, tumitingin kayo ng vocabulary, hindi kayo makakakita ng pronoun. Nakalagay to perform, like that, to perform umrah, but meaning he performed umrah. Yun ang ibig sabihin. Bigyan ko kayong idea, baka hanapin nyo kasi yun eh. Okay, next. Itamara ya'tamiru, ya'tamiru perform umrah. Tis'ata asyara. Oh, yung feminine. Tis'ata, then asyara. 19. Talatata asyara. Okay. Tumma. Then. Remember, tatlo ang may magkakasama to. They are, what they call about this? Al-hurufu atfin. Okay? They are tumma, fa, and wa. Pero magtataka kayo, bakit may ginagamit na gano'n si Subhanahu wa Ta'ala? Ano ang kanilang mga sariling mga batas? May sarili silang batas, hindi mo sila pwedeng pagpalit-palitan. Okay? Alhamdulillah. Tumma then, so. And the pa, so. And the wa, and en. Tamaniyata asyara. Yes, taubul ihram. Garment ito para sa ihram garment ito, yung papasok ka sa pagdasawa ng Hajjor kung mag-uumra ka lang. But sinusuot ito in the mikat. Doon yung sinusuot ito. Kung kayo nasa plane before the mikat, nasa aeroplano kayo, gawin nyo doon yun. Ito sasabihin naman kapag mga Saudi Airlines, kapag mag-hajj kayo umra, alam naman nila yun. Sabihin, malapit na po kayo sa mikat, baka gusto nyo ng, kailangan nyo nang isuot ang mga ihram ninyo before makalampas tayo sa boundary o mikat ng Makkah, papuntang Hajj sa Makkah or Umrah. Okay? Okay, Jamratul Kubra. Ito yung malaking jamarat na nagsasagawa tayo ng pagbato doon. Okay? Okay. Jam'a. Ha? Hindi jam'un to. Jam'a. This is a kasarenjam, ginagawa. Kasarenjam. Combine. Kasar shorten. Okay? Pag naglalakbay kayo. Okay? So, jam'a is combine. Halaka yahliku. Halaka yahliku. Ha? Halaka. Yes, he same.
Halaka yahliku, he shave. Hawlun, Around. around. Hawlal Ka'bah. Hawlal Ka'bati. Meaning, tuptu ala, seven circuit. Tuptu sa'abata aswatin. Oh, aswatin is feminine? Oh, not sabata. Shurtun lang yun eh. Shartun. Feminine, masculine, aswatin. Feminine. Ano feminine? Shautun yun. Masculine yun. So, sa'abata aswatin. Kailangan feminine yung number because this is masculine. Sa'abata aswatin, hawlal Ka'bata. Yes, I make circumambulate 7 circuits around hawlal Ka'bata. Kamsata asyara. Okay. Ito, dabaha. Kagat. Dabaha. Throw. Dabaha yadbahu. Slaughter, sacrifice. Okay. Dahaba to slaughter. Okay, dabaha. Tandaan nyo lang yung dahaba. Ba't ito ha, hindi ha? Yung dahaba, ha. Ba't ito ha? Pero baligtad sa ha, ba't ha? Okay, dabaha. To slaughter. Dabaha yadbahu. Okay. Dalika? Ra'sun. What's the plural? Ru'usun. Raka'atun? Unit. Yes, raka. Rama yarmi. To throw, no? To throw. Rama yarmi. Pagbato, no? Okay. Like ramyal jamarat, like that. Okay? Sab'ata asyara. 7. Ramyul jamarat, sorry. Like ramyul jamarat. Okay? Muda pilih. Sab'ata asyara. 17, tama. Sitata asyara. 16. Sururun. Yes, pleasure, happy. Sururun. Okay? Meron din yun, masrurun, no? Masrurun. Sururun. Pleasure. Sa ayas Walk. he walk. Yes, sa say to, sa say, he walk. Ha? Kaya yung ibig sabihin ng say, maglalakad. Okay? Nung ginawa ni Hagar yan, bababa sa bundok, maglalakad. Pagdating doon sa baba, sa bandang gitna, tumatakbo. Kaya makikita nyo sa say, merong gugit doon eh. Doon sa lugar na yun, medyo tatakbo ka. Ha? O, green line yun eh. Ibig sabihin, tatakbo ka ng konti doon. Tumatakbo si Hagar doon eh. Kaya ang ritual natin hindi invento eh. Kita mo pati yung galaw niya, ginaya. Yung galaw ni Hagar doon. 7 times din siya nagbalik doon. 7 times din rin. Ginagawa yung pag-circuit natin ganun. Pagbalik-balik. Okay. Okay. This is a Shuruku Shams. Sharkun, no? Kanina, Sharkun. Shuruku Shamsi. Sunrise. Shuruku Shamsi, sunrise. Yes. Anong ibig sabihin sunrise? Paglitaw ng araw, no? Palitaw yung pasikat yung araw, no? Siya arayas uru. View. Ana asuru bi alamin syadidatin fil ma'ida. He feel. Ana asuru. I feel, but Madi is felt. He felt, to felt. Yes, present tense, I feel. Ana asuru bi alamin syadidatin fil ma'ida. Like that, okay? Sya'ara yas'uru. Okay. Follow by? Meron din follow to. Katulad kanina, tinuro ko sa grammar. Ba'ata, follow by an. Sya'ara, yes, sya'ara bi. Kaya, ana ashuru bi. Alamin, syadidatin like that. Okay? Syautun, no? Ito yung singular kanina. Ashwatun, circuit or ram. Sama yasumu. Ito, katatapos lang. Fasting, he fast, to fast. Okay? Sama yasumu. Okay. Safa. Mount Safa is Mount, maling isa? Mount Safa and Mount Marwa.
Okay, dalawa yun, no? Sa sai, ginagamit yun, no? Tapayatupo, He make tawaf. Circumambulate. circumambulate. To circumambulate. Tumiiikot, ha? Tawap. Tapayatupo. To make tawap. Okay? Tawapulipada, nasabi natin yun, yung wideness yun, abundance tawap yun, ha? Iba yung tawapul wada yun, farewell tawap, pamamaalam. O, yan, ha? Yung entry tawap yun, abundance yun. Kaya tinatawag yun na wideness, dami, yung mga tatalbiya doon, nakita mo, dami, iikot yun. Kasi pag wada naman, pag uuwi ka lang, doon mo lang gagawin yun. Kaya hindi na masyadong maramihan yun. Iba, hindi naman agad umuwi kapag nag-ahad. Gusto mo nang mag-stay doon, gusto mo nang makapagdasal doon. Hindi katulad nung dagsaan talagang dadating ka, yung tawapul wada, talagang wideness yan, no? Meaning entry tawap yan. Marami talaga yan, no? Kaya nakita niyo mga picture minsan, meron sa taas, meron pa sa baba. Ito ang dami, no? Okay. Alhamdulillah. Arafat, this is the Mount of Arafat, no? Maakyat sila dito on 9 days kapag sa Dhul Hijjah ng mga taong nag-hajj, okay? That's a Mount Arafat. Okay. Ghurubus Shams. Kanina, Shurukus Shams. Ngayon, Ghurubus sunset. Yes. So, Shurukus Shams, sunrise. Ghurubus Shams, Maghrib, no? Ghurubus Shams, sunset. Yes. And then, Kasran. Kanina, Jam'an. Yes, pagpapaiksi, no? Paikliin. Okay, pagpapaikli, tulad ng dalawang sala, combine mo, Jam'a, then Kasra. Okay? Labisa, Yalbasu. He wear, yes. Labisa, Yalbasu. Yes. Labba, yulabbi. Labbaik Allahumma labbaik. Yes, talbiya. To make talbiya. Labba, yulabbi, to make talbiya. Alhamdulillah. Next. Ito Sapal Marwa. Kanina natapos na yung what is that? Mount Sapa. This is naman Sapal Marwa. This is Mount Marwa. And Mount Sapa. Dalawa yan. Okay? Musdalifa also the same place. After pagbababa ka na ng Arafat, no, Mer? Pagbababa kayo ng Arafat, pwede kayo magsala doon, combine in Musdalifa. Ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Makamu Ibrahim. Station, ha? Makam is station of Ibrahim. Doon pagtapos mong magtawap, 7 circuits, punta ka doon sa likod ng inapakan niya yun, eh. Pupunta ka sa likod, nakaharap ka doon, nakaharap ka sa Kaaba. Then magsuna kayo doon ng 2 raka. At ang ginagawang sura ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon, ikaw Mer, nag-judge ka na ng sura mo doon. Kafir tsaka ikhlas lang. Yung lang ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero wala namang pagbabawal. Kahit ano. But that is the sunnah. Of course, kung mahal natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siyempre palagi natin siyang gustong sinusunod. Di ba? Lakadakana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Nasa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang halimbawa para tularan. Kaya kung kaya lang natin talaga lahat ng ginagawa niya, gagawin natin. Pero alam natin hindi natin siya kakayanin. Ba't pinipilit natin na magawa ang kanyang mga ginagawa? Dahil ito'y mas kalugod-lugod. Kaya subhanahu wa ta'ala, dahil siya halimbawa na dapat tularan na maganda. Ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mina, that is yung mga tent, nakikita nyo, tambak na tent doon. Doon natutulog yung mga nagsasagawa ng Hajj, no? Yung mga pangkat-pangkat yan, mga pinakatahanan doon yan. Ito'y lugar, Mina. Okay? Maraming tent yan, nilalatag doon kasi milyon-milyon ng tao doon, eh. Makita nyo yung Mina doon, napakalawak, napakalaki ng nakalagay ng mga puti yung nilalagay nila dyan, eh. Kaya pag nanonood ako sa TV, talagang makita mo, mga puti talaga yung mga tent nila. Lawak, ang layo talaga. No? Okay. Okay, there's Mikat, is boundary, ha? Okay, Hadiyun. Hadi. Sacrifice animal, slaughter animals. Okay? Wasalaya silu. Ha? What is wasala? To reach? To reach? Okay. Wasala yasilu to reach. Ila.
2. Wukuful bi Arafah. Standing. Al-wukuful bi Arafah, standing in Arafah. Yes. Okay. What is Zawal Shams? Zenith. Okay, yung pagkatapos niyan, duhur na. Pagkatapos niyan, sentro ganyan, gaganyan yung duhur yan. Okay, papunta sa gitna yan. That is a Zawal Shams. So, pinagbabawal dito ang salamin, hindi duhur ito, hindi rin pwedeng magadan dito. Magbabawal pang naglilibing dito ang mga iba. May mga iba-iba silang katuruan patungkol sa sitwasyong ito. That is the Al-Wahdatul Rabi'ata Asyarata. Now we will go to Al-Wahdatul Khamisata Asyarata. Udunun, ear, tenga. Okay, is'afun. Is'afun, anpun yun, itatakbo ka rito kapag kinakailangan, tatakbo ka sa isang lugar. Sasakyan mo to. Ambulansya. Is'afun is ambulance. Okay? Asaba yusibu. Asaba yusibu. To hit. To hit. Afflicted. Ako'y tinamaan. Like that. Usibtu. Like that. Asabtu. Asaba yusibu. Okay? Asabtu, I afflicted, tinamaan ako, I hit, like that. Alfun. Ba't ano bang kursunado mo sa ilong? Palagi kang ilong ng ilong, pati 1,000 nagiging ilong sa'yo. Alpun yun. Alpun is 1,000. Al yun ha, pag an, yun ang ilong. Anfun. Okay. Alpun, anpun ha. Okay. Irtifa'a. Ay, irtifaun, sorry. Irtifaun. Irtafa'a, yartafiu. Pwede, increase and rising, no? Rising and increase pwede. Irtafa'a, yartafiu, irtifaun. Okay? Tarkun. Talaka, yatruku. Yes, from taraka, yatruku. Iwanan, no? Iwanan. Okay? This una, 90, very good, very good. Tagayyaba. Yatagayyabu. Pag nag-aaral ka, tapos di mo makikita to, gagamitin to eh. Katulad ni Yakob, wala dito. Absent. Yakob, wala dito ha. Okay, absent. Tagayyaba, natagayyabu. Limada tagayabta, ang siyaki. Limada tagayabta, bakit ka absent kahapon, oh brother? Okay? Alhamdulillah. Takrir. Takriru tibbi. Takrir is report. Takrirun. But takriru tibbi, yes, medical report. Yes. Tanawalud dawa. At tanawalu, consume dawa, medicine, consume medicine. Okay? Jami'a. Ito, hindi na jam'a to. Jami'a. All or group. Okay? All or group. Hanjaratun. Hanjara. Yes, throat. Lalamunan, no? Okay. Kadrawat. Kailangan to ng tao eh. Kailangan palaging kinakain niya to eh. Kadrawat. Gulay. Vegetable. Okay. Sana ko. Rahatun. Dawaon gamot eh. Nilaktawan ko na. Rahatun. Kailangan mo to eh. Pagpagod na pagod ka. Relax ha. Relax. Kailangan talaga mayroon tip eh. No? Pag walang tip, tatagal tayo rito eh. Ubus ang oras natin. Rahatun to relax. Okay? Pahinga ka lang. Relax lang. Okay? Sababun. Dahilan. Reason. Sabauna. 70. Sukariyat. Sugar. Yes. Salim.
Good. White. Yes, salim, good. Sounds, healthy. Okay? Shadid. Ito sa Quran, marami to no? Sibir, no? Matindi. Sa Shadidul Iqab. Okay, Shadidul Iqab, matinding pagpaparusa yan. Okay? Sibir, matindi. Syafaqallah. May Allah cure you. Yes, very good. Sudaun. Oh, ito, sa katawan to. Magpapasting ka, madalas ito eh. Ha? Sudaun. Sudaun, ay na? Sudaun. Ha? Stomach pain? Hindi. Diarrhea, hindi. Sakit ng ulo. Headache. Headache. Okay? Sadrun. Yes, dibdib. Chest. Okay? Alhamdulillah. Dagtun. Pressure, ha? Okay. Tabibul asnan. Oh, ito, tabibul asnan. Ano ba yung asnan? Nurse. Anong nurse? Dentist. Dentist. Because of asnan, sa ngipin yan, tabibul asnan, tawag dito, dentista. Okay, dentista. Talabun. Yes, from Talabayat Lubu. From Talabayat Lubu, talabun. Demand, request, yes. Requesting. Demanding, ha? Very good. Fahasa. Fahasanit, tabib. Examine. He examine. To examine. Fahasa, yapha, su. Yes, yaphasu. Kabala yukabilu. Amen. Tumet, yes. Okay, kipagtagpo. Siya nakipagtagpo, tumet. Okay. Kalb. Heart. Puso, kulyatun. Kidney, hindi kulyatun. Kulyatun. Pag kulyatun, college, faculty. But pag kulyatun, bato. Kidney. Okay, milhon. Yes, asina, salt. Mumarasatun. Mumaras, yes, exercising. Mumarasatun. Marasa, yumarisu, mumarasatun, mumarisun. Okay? Mumarasatun. Mauidun. Appointment. Yes, tama. Meron na kang mga appointment. Mauidun. Okay? Ladaya, maui. Yes, very good. Meron akong appointment sa doktor. Natija. Resulta. Yes, result. Nasaha yansaku. Nasahakat tabib. Advice. Yes. Anong advice sa'yo ng doktor? Okay. Advice. Nasaha. Nasahakat tabib. What the doctor advise you. Yes, that advice. Okay, that's it. And the last chapter, Al-Wahdatu Sadisata Asharata Abun. Islam, okay. What is Islam? Peace, no? Maraming kahulugan ng Islam, no? Hindi lang basta peace. Pagsuko, ganyan din yan, ha? Okay. Dito yung religion Islam. Peace. Adhiyatun. After Idul Adha, kailangan to. Sacrifice, ha? Okay. Tayo ti. Tayo to give. To give. Tayo ti. Okay. Ahlul kitab. Pwede, maraming kahulugan na ahlul. People, yes, maraming kahulugan to. People, family also, yes, tama. Ahlul bait. Family of the house, people of the house, like that, okay? Iktaraba yaktaribu. Approach, ha? Approach. Iktaraba. Bahrun. Iba ang nahrun at nahrun. Bahrun, hindi sea. Bahrun is sea. Okay. Jibal. Yes. Jumad al-Akhir. This is a month. Calendar. Pangilang buwan to?
12 to, kukulangin kayo pag nagula kayo. Pang-anim. Okay, pang-anim na buwan ng Islamikong kalendaryo. Okay, yun, ano yung pang-5? Jumadal Ula. Yes, Jumadal Ula. Jumadal Akhir, pang-anim. Jumadal Ula, pang-5. Jamilun. Jamilatun, Jamilun. Ha? Jawon. Jawon. Weather. Okay, jawalatun. Hindi jawalon, jawalatun. Wayfarer. Yung mga nagdadala ng bag pag umakyat ng bundok. Tandaan yan, jawalatun, jawalon is mobile, jawalatun is wayfarer. Manlalakbay yung mga may bag, akyat ng bundok, parang nagkakamping ang dating nila. Okay? Okay, hajj at saka yung hadju, yan ang mga nagagawa ng hajj. Hajja yahudju. Hajja yahudju. Okay. Dulhijjah, pang ilang buwan to? Panglabing? Hindi. Hajj na to eh. Hindi, pang last na ito. 12 na to. Dito na yung hajj eh. Tapos na Muharram na nun. Okay? Alhamdulillah. Eh, yung 11. Yes, Dulqaida. Dulqaida. Yung tawag ng Dulqaida, but Dulqaida. Okay? So, yan ang 11. Rabiul Akhir, pang ilang buwan? Pang-4. Okay, pang-4. Ano yung third? Rabiul Akhir, Rabiul Awwal. Okay? Rabiul Awwal. Rajab, pang ilan yan? Pang-7. Okay? Zakatul Fitr, ito yung kanina tinanong ko, sakat, pagbibigay, sadaka, charity ng pagtatapos ng Ramadan, bibigay ka ng 1 sa ng Sadaqatul Fitr sa mga mahihirap before matapos ang Jumaa, Idul prayer. Okay? Sa'ada yusaidu. Parang ano yan eh. Nasara yansuru. What's nasara? Nasara yansuru. Nasrullah. Mata Nasrullah. When is the help of Allah? So also, sa'ada yusaidu is to help. To help. Safara yusafiru. Travel. Okay. Shaksun. Shaksun singular po. Person. Persona. Okay. Shawwal. Ngayon. Shawwal ngayon. Pangilang buwan to? 10 months. 10 months? Yes, 10 months. Tapos yan, Qaida, tapos Hijjah. Okay? So, pang 10 ito. Dahil ang Ramadan, 9 yan eh. Okay. Kailangan alam nyo rin ito, ha? Okay. Sa'a. Ito yung binibigay. 1 sa. 4 mud. Kung ganyan, ha? Sa 4 mud, bali ang 1 sa. Yung salok. Okay? Salatul Eid. So, this is a prayer for Eid. Asima? Capital. Okay, very good. Utlatus Saida. Have a nice vacation. Have a nice vacation. Okay, Idul Adha, yung festival ng pagsasacrifice. Farikun. Team. Team. Group. Squad. Pukarao. Poor people, mahihirap na tao. No? Matahi po. Museum, Museum. And Muharram, first month of Islamic calendar. Mazra'atun, parang hukulun to, haklun. Masra'atun, same. Farm, field, or bukid. Meron pang isang ganyan eh, yung bar, homeland. Minsan tinatranslate nilang field yun. Saan tayo pupunta? Sabi niya, bar. Pero meron iba-ibang kahulugan ng bar. Wabarran. Ayan o. Wabarran. Biwalidati. Ako'y maging masulurin. Also, barun is to obey, maging mabuti kang anak, like for example sa iyong magulang. Bir, meron din yan, no? Bir naman, righteous. Bir, di ba? Bir.
Okay, righteous. Albir, like that, mababasa nyo. Be righteous yun, or righteous. So, makita nyo, pare-pareho lang. Baron, beron, barra. Kailangan alam mo lahat ang meaning ng mga to at paano ginagamit. Tayo. Makan. Lugar, yes, place. Nahrun Nil, river na, Nile River na, and then Yaumul Eid, Day of sacrifice. And day of festival. festival, no? Festival, Eid. Day of festival. Eid is festival. Pista. Okay? Okay, now, we will go to yung tao naman. Tapos na tayo. Napunta na natin lahat ang vocabulary ng book 1. Dako tayo sa jismul insan. What jismun? Adsamun. Yes, body. Yes, body. Body of the human beings. Okay? Just jismun. The plural is adsamun. Okay, bodies. Jismul insan, the human body. Okay, unahin natin ang sa taas. Sya'run. Hair. What about the pubic hair? Sya'rul ana. Sya'rul anati. Ayn, sya'rul anati is pubic hair. Huwag natin Tagalogin. Medyo malaswa ng konti. Okay, pubic hair. Magandang pakinggan. Okay, sya'rul anati. What about the wig? Sya'rul musya? No, musta'ar. Sya'run musta'arun. Not man'ut, ha? Sya'run musta'arun. Pero yung sya'rul, yung kanina, muda-muda pilahi. Sya'rul anati. Okay? Alhamdulillah. Next. Noo. Ginamit sa Quran to. Jabilun. Jabilun. What is the next? Kilay. Eyebrow. Arabikin ko kasi bago pa naman din sa inyo. Okay? Jabinun. No, mali. Hajabun. Yes, hajabun is kilay. And the plural is hawaji. Yes, mapailu. Hawajibu. Hajibun. Hawajibu. Kilay. What about the mata? Ainun? Yes. What about ramsyatul ainun? Eyelashes. Yes. Pilik mata. Very good. Eyelashes. Okay. What about the sideburn? Ito napakaganda pakinggan. Sawalifu. Mapailu. Sawalifu. Okay. Sawa. Parang ngaas lang. Sawalifu. Okay. Mapailu. That is sideburn. English of patilya is sideburn. Udunun? Yes, tenga. Shawaribun. Mustache. Okay? Bigote. Okay, shawaribun. Udunin tenga yon. Raksun. Head. Yes. Syapatun. Yes, labi. Lip. Very good. Singular yan. Okay, pamun. Bibig. Yes, mouth. Okay. Kapa. Para kapampangan, no? Kapa. Sa likod to, sa likod. Batok. Yes, batok, ha? Kapa is batok. Okay. What about the dakanun or dikanun? Chin. Dakanun or dikanun, chin. One Tagalog, chin. Baba. Okay, what's the bird? Lihyatun. Lihyatun. Okay. Rakbatun? Neck. Very good. Leeg, no? Rakbatun. Neck. Okay. Sinun? Plural is asnanun. Ngipid. Yes, very good. Sinun, tut. Asnanun, tit. Okay. Alhamdulillah. Very good.
Ano pa hindi ko? Wajhun. Face. Face. Lisan. Dila. Dila. Yes, lisanun is dila. Okay, yung kanina na hanjaratun, na-topic din natin. Ano yung hanjaratun? Ano yung isang hanjaratun? Throat. Halkun. Kapag nag-aaral kayo tajwid, ginagamit to. Hindi hanjaratun, halk ang ginagamit nila kapag nag-aaral kayo ng tajwid. Mangkibun. Parang munggoy lang to. Balikat, very good. Mangkibun is shoulder, ha? Mangkibun is shoulder. Okay? Kilikili. Armpit. In English nyo lang, ha? Ibtun, ha? Ibtun. Kilikili, armpit, ibtun. Okay, ibtun. What about elbow? Mirfakun. Mirfakun. Elbow, ha? Yung iba, tinatawag pa nila ito, kuun. Kuun, ha? Okay. Maida. Ito, na-topic natin to. Yes. Maida. Stomach. Sikmura, no? Batnun. Malas magkamukha yan, magkasama. Belly naman to. Chan, ha? Okay, sikmura, maida, stomach. And batnun is chan, belly. Okay, pusod, paano? Suratul, suratul batni. Tamar buta, suratul, suratul batni. Okay, hindi siya no. Hindi siya suratu, iba yung sura. That's the chapter, okay? Or pictures. Ito, one dhamma, suratul batni. Okay? Suratul batni meaning navel. Navel ba? Tama ba ang pronounce ko? Navel, pusod. Okay? Tapos na tayo dyan, di ba? Okay, sa likod, dahrun. Dahrun, likod, ha? Dahrun, back, yes, very good. Ayun, bewang, tapos na ako dito, Wasat, ha? What's bewang? Waist? Wasatun. Wasatun, ha? Wasat. Okay. Forearm bisig, tapos na rin ako dito. Diraun, ha? Diraun. Check nyo lang yung nyo, yung meron din kayo ganito. Okay, yan yung pulso. Tapos na rin ako rito, Tama ba? Tapos ako rito, rusgun. Yes, wrist or pulso, rusgun. As para sign of the say, rusgun. Rus. Okay. Then, ano pa? Wala na? Finger, hindi pa, no? Kasi may isa-isang pangalan to, Wala pa, okay? So, doon muna tayo. Okay? Now, al-malabis. What's malabis? Garments. Okay, kasuotan naman to, mga sinusuot, ha? Mga attire, kasuotan, clothing, clothes, garments, wearing, like that, ha? Jawrabun. Medyas. Very good. Kufun. Ito sa hadith to. Boots. Leather sack. Leather sack siya. Okay, kanina sack lang. Ngayon, leather sack. Okay? Hidaun. Ha? Yung iba, alam ko, tinatawag to, na'anun. Okay? Na'anun. Turban. Imama, turban, no? Imama, turban. Izar. Yes, upper garment. No undergarment, izar. Lower garment. The upper garment is rida. Okay, ridaun. Jilbab, robe, robe. Mga pangmayaman, mahilig sa robe. Talagang pangmayaman ng mga robe. Noong unang panahon, pag mayroon kang ganito, parang ibang dating mo, napakataas mong tao. Okay, abaa, kulok, balabala, balabal. Hijab, barrier or screen. Okay, kufas ito. Kufazun. Guantis, ha? Okay. Izam. Belt, sinturon. And the sirwalon is? Yes, pants. Na straws. Very good. Nadjaron. Punta naman tayo sa almihanu. Yun yung profesyon. Mihnatul is the singular, ha? Nadjaron. Yes, carpenter. Carpenter. Haddadon. Blacksmith. Very good. Okay. Sabakon. Plumber, ha? Tobero. Okay. Kahrabaiyon. Electrician. Very good. Banaun. From bana, no? Builder. Okay. Builder. Mga mason. Yan. Mga nagtatatag yan. Builder. Ha? Okay. Muzarion. Farmers. Magsasaka.
Jazarun. Parang jazalang. But double J. Jazarun. Butcher. Butcher, yes, nangangatay, no? Saikun. Driver. Driver. Surety yun. Police. Police. Tabakon. Grocer. Ha? Chef. Chef. Yes, chef or cooker. Halakon. Barber. Barber, yes. And bakalon. Grocer. So, pag binigyan mo itong tabarbuta, lahat ito magiging feminine. But kung wala, masculine. Okay, now, al-jawu, the weather. Barkon. Sa Quran yan. Tsaka yung ra'dun. Barkon and ra'dun. Lightning. Lighting. Barkon is Lightning. yes, kidlat. Lightning. Ano yung kidlat? Lightning. Thunder yung ra'dun. Kulog. Thunder, ra'dun. Okay? Guyumon. Plural to. Gaymun is the singular. Gaymun. Guyumon. Clouds. Clouds. Not cloudy. Clouds. Ulap. Mga ulap. Okay? Riyahun. Riyahun, the singular siya. Rihun. Wind. Winds. Yes, winds. Hangin. Ria. Mushmishun. Sunny. Sunny. Maaraw. Meaning mainit. Maaraw. Okay? Mukmirun. Moonlight. Parang Shamsun, tapos Kamarun, Mukmirun, no? Mushmishun, ha? Okay, Munlit. Maaliwalas yung panahon, ha? Ng buwan. Meaning, malaki yan, makabilugan ng buwan, kaya munlit yan, eh. Hindi naman siguro liliwanag, kung maliit lang, munlit, bilog ang buwan. Okay? Radadun. Light shower. Light shower. Radadun, ambon. Okay? Sakiun. Ito sa yes, frost. Nagagamit ito sa yelo. Hamog na nagyeyelo. Okay, payadan. Lalad. Yes, baha. Payadanun is baha. Okay, very good. Bababon. Winter ay amog. Ay. Pag, yes, pag. Dabab is pag. Mababang ulap, okay? Talon, dew. Yes, very good. Dew, yung mamilog-milog, no? Yung pag bumili ka sa bris, malamig, tapos may bilog-bilog. Dati say dew. Anong tawag sa Tagalog nun? Ay. Tagalog nun. Yung, pag sinabi kasing dew, parang yung labas niya, bilog-bilog na Pawis. oh, malamig. Parang pawis yun, no? Okay. And jalidon, jalidon is ice, no? Like iceberg, like that. Okay. Okay, now punta tayo sa ataam, the food. Zaitun, Oil. oil, pero sa Quran, translate nilang watini wa zaitun. Olive oil. Olive oil, timalo, no? Olive oil ang translate niya, no? Okay. Green ba? Tama ba? Halwa, Sweet. zubda, Oil. Ay. subdatun, subda, Subdice. butter. Water. Okay, butter. Iba yung cheese jubnun yata yun. Okay, kasi tinatanda ko yung junub eh. Jubnun. Hawig sila eh. Cheese yun. Butter, subdatun. Subda. Okay, tuna is tuna. Una. Okay, ito, patiratun, pancake, no? Ay. Hindi na masyadong nating alam to. Pag mahirap ka, talagang hindi mo alam pagkain na to. Patiratun, ha? Okay. Oh, ito, alam natin to. Murabba. Jam. Jam, na? Jam. Okay, kakun. Cake. Pulon. Yes, bean adason. Lentil. Lentil. Batatas. Batatisu. Potato. Di siya mapailu, ha? Diptot. Potato, yes. Jubnun. Jam. Ay. Cheese. And honey asalun. Asas. Okay. Okay. Al-adawatul manziliya. This is the homemade, mga instrument of homemade. Family instrument or tools. Home domestic, like that. Milakatun. Spoon. Kutsara, spoon. Yes. Syaukatun. For tinidor. Yes. Sikinun. Knife. Mikwatun. Iron. Kidron. Cooking pot. Rice cooker. Kasun. Glass. Iba yung mug. What's mug? Kubon. Yes. Pagkape. May hawakan na. Kapag sinabi sing kasun, glass, ano lang yung diretso, mga basagin, diretso. Pag kinabing may hawakan, kubon. Okay?
Mag ang tawag nila. Ibrik? Kittel. Yes, kitel, takuri, no? Supratun? Supra? Sapin. Dining table or sa mga picnic, sapin. That's say supra. Miknasatun? Broom. Broom. Vacuum, pwede rin. Gasalatun? Washing machine. Okay. Salatunifayat? Transcan. Transcan. Now, pawaki, pawaki hu. Fruits, tupahon, burtukalon. Orange. Yes, orange, burtukal. Lemon, Lemon. mauzun. Banana. Yes, banana. Lemon, mauzun, banana, saging. Tun. Wala, hindi ko alam to, mulberry, no? Mulberry. Okay. Ay, ito, alam natin to. Ay, parang hindi pa rin yata. Kaukun. Peach. Yung Tagalog nito, mahirap eh. Milokoton. Milokoton. Ano milakaton? Kutsara yan. Milokoton, Tagalog yun. K. Okay. Inabon. Grapes. Ubas. Yes. Manju. Oh, English. Parang English lang. Mango. Manju. Ha? Okay. Mangga. Okay. Yusufi. Yusufi yun. Tangerine. Yung orange na parang ano. Parang, tangerine. Yung orange na parang ano man, dalangita. Oh, yun. Tangerine. Yusufi yun. Yusufi yun. Tinun. Oh, ito. Watini wasaitun. Igos. Saitun yung olive oil eh. Igos. Pig. Pig. Okay. Mission, hindi ko alam to. Apricot ang Tagalog nito. Mission eh. Okay. English nito, apricot eh. Oh, ito, alam ko to. Romanon. Pomegranate, granada. Okay. Now, kadrawats. What's kadrawats? Vegetable. Gulay tayo. Kasun. Lettuce. Yes, very good. Okay. Yes. Kuratson. Kutsay ito ginagamit sa sabaw to, nilalagay yung kutsay na ito. Ito naririnig ko ito, nilalagay sa sabaw na sopa, so sa ano mang gusto mong sabaw, nilalagay ito Okay. Sa ano ba sa English ito kutsay? Lick yata to. Lick. L-E-E-K. Lick. Kutsay. That is a kuratson. Hindi lick na lang tumatagas. Hindi. Okay. L-E-E-K. Lick. Kutsay. Okay? Use in soup. Soap. Parsley, naririnig ko rin dito. Okay? What is parsley? No. Badinjano is talong yun. Talong. Eggplant yun. Bakdunis. Parsley. Ito, hindi ko alam to. Kusa. Alam ko na yung kusa. Ang tali pa naman tandaan to. Nagkukusa. Kusa to na. Yung ano to, zucchini. Oh yeah, zucchini. Ano to yung marrow vegetables siya. Pero hindi ko talaga siya alam talaga. Okay? Pumpkin, ito alam natin to. Pumpkin, karoon. Karoon or squash. Yes. Kalabasa. Yes, squash or pumpkin. Patatas. O ito, bamiya. Bamiya, paborito ko to. Okra. Ang sa English ang okra. Meron na another English ang okra. English din ang okra eh. Pero may English pang alam ko to eh. Wala, kalimutan ko lang. Meron pang English to. Okay, bamiya. Badinjano. Liptot Eggplant, yes. Fasulia. Beans din ito. Fulun. Fasulia. Okay, tunun. Ito, magamitin to. Tumun. Tum. Tum. Yes, bawang, garlic. Tum. Okay, garlic. Pilpil. Dalawa ito. Mandali pilpil. Sili or paminta. Okay, paminta. Pepper. And lubiya. Lubiyaun is ginagawang gulay to. Sinabi ko nakaraan sa inyo, parang beans din ito. Buto ng garbanos. Buto ng garbanos. Okay. And alatat, what's alatat? Furniture. Tagalog? Muebles. Misbahun? Ilaw, lamp. Yes. Mattress. Ano sa yung mattress? Martabatun. Martabatun. Mattress. Okay. Yung blanket.
Gitaon. Yes, gitaon. Ha? Anong gitara? Gitaon. Okay, o telepono. Dito, alam niyo to. Kanina lang to. Hatipon. Hatipon. Okay, electric fan? Mirwah. Mirwahatun. Okay, aircon? Mukayyipon. Yes, mukayyipun. Okay. Kizanatun. Cabinet, very good. Cabinet. Kizanatun. Ito, wisadatun. Magamitan to. Pillow. Okay, unan. Kursi yun. Ito. Pareho. Chair. Tawilatun. Tawilatun is, what's tawilatun? Tol. Tawilatun. Table. Tandaan nyo, tawilatun, tol. Or tawilun. But pag sinabi kong mesa na yan. Tawilatun. Double A. Okay? Midpaatun. Heater. Midpaatun heater. Okay? What is about istante? Rapun. Yes, rapun istante or shelf. No? Okay, istante. Like that. Okay? That is a rapun. Yes, sapar. Paglalakbay. Ito, ginagamit sa paglalakbay. Pre, kailangan dito ang unang-una mihfadatun. Wallet muna. Paglalakbay, wallet. Of course, lalagyan ng pera. Mihfadatun, ha? Mihfadatun. Da. Okay, do. Mihfadatun. Tamarbuta. Mihfada. Okay, darajatun. Bicycle. Bisikleta. Nukudun. Malun. Nukudun, malun. Same. Pera, wealth. Okay? Currency. Pag sinabing nukud, currency, cash, like that. Malun is money. Also, nukud is money. Okay? Alhamdulillah. Jamariku, mapailu. Costume, yes. Costume. Ha? Okay? Sapinatun. Sapinatun. Boat or ship. No, iba ang ferry boat. Kapag sinabi nating ferry boat, markabun. Markab is the ferry boat. Markab. Remember, markab, ferry boat. But the ship or boat, sapin. Para Tagalog lang, sapin. But sapina. Sapina. Mugadaratun. Yes, departing, leaving. Yes, mugadaratun. Usulun. Arriving. Yes, arriving. Arriving attainment. Okay, access, reaching. To reach. Kanina sinabi natin, wasalaya silu, to reach. Okay? Narating niya. Okay. Sayaratul ujra? Taxi. Wala dito sa atin to. Bakit? Dito sa probinsya natin, wala. Sa syudad to eh. Meron man darating sa probinsya natin, galing na ang mga airport, pinaating yung mga taga-probinsya. But actually, ang taxi na sa mga syudad lamang. Eh, paano kung magtataksi rito? Wala naman masyadong tao probinsya. Okay? So, lugi. Okay. Ikla. Yes, iklaun. Ikla. Departure or take off. Ayun, mainang take off, lilipad, aalis, no? Take off. Eh, paano yung bababa? Hubot. Hubutun. Drop. Yes, descent, falling down. Okay, falling down. Bababa naman. Okay? So, ano ang tawag sa kanya? Hubot. Parang hubot-tubad. Hubot-hubad. Hubot-hubutun. To. Okay. Punta tayo sa mga sakit. Magasun. Sipon. Pag sinabing magasun, matinding colic ang tawag dito. Colic. Matinding sakit sa tiyan. Pag sinabing colic ng doktor, matinding sakit mo sa tiyan. Okay? Yes, stomach pain. Magasun. Zukamon. Yan ang cold, ha? Sipon, no? Jarrahun. Sarjon. Sarjon, yes. Ay nasugatan, jurhun. Hindi yata nasugatan. Bleeding kasi iba yung nagdurugo, no? Nasugatan, yes. Or injury, like that. Jurhun, ha? Won. Jurhun. Okay, kasrun, ito kasara. Nabali, nabrok. Okay, kasrun nabalian ka. Okay, fracture, yes, pwede. Okay, break or fracture. Ito yung nagdurugo. Nazipon, bleeding, nagdurugo. Ito yung, nagdurugo. Nazipon.
Okay, yung kanina, won, jurhon. Igma, muntik lang igmi ito. Igmaun, meaning fainting, nanghihina. Pero hindi rin tinatranslate ditong unconscious, meaning nawalang malay. Okay, or nanghihina, fainting. Okay, kayun, dali nito, parang kayun. Kayun is vomiting. Pagsusuka. Ito, dapat din nyo makalimutan. Humma. Hindi umma. Humma. Lagnat. Fever. Okay? Ishal. Ito, sikat ito. Pagtatae. Diarrhea. Ishalon and ruapon is pagdurugo ng nosebleed. Yes, ilong. Malapit na tayong matapos. Okay? Wasiun. Spacious. Yes, malapad, wide, no? Spacious. Ay, yung makipot is dayikun. Dayikun. Then ko. Dayikun. Makipot. Sariun, mabilis. Mabagal, batiun. Slowly suicide cigarette, no? Batiun. Okay? Yung mataas, murtapiun. Murtapiun, mataas. Okay? And mababa, munkapidun. Murtapiun, mataas, munkapidun, low. Mababa. Kawiyun. Strong. Kawiyun is strong. Also, the name of Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Jabbar. The meaning of Al-Jabbar is the one who, yung parang ibinabalik niya, siyang tagapagbalik. Magtawag doon? No, yung siya lang nakakagawang ibinabalik yung mga bagay ng panahon, pabalik-balik. The restorer. The restorer. And also, Al-Jabbar is Qawi, the most strong. So, meaning walang mas malakas malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? But, Qawi yun, we know is strong. But the Jabbar, kasama ang Jabbar sa loob ng pangalan niya ng strong. Like Qawi yun. Okay? But that is a restorer, ang tagapagpanumbalik. Patayin ka niya, bubuhayin ka niya, siya lang ang tagapanumbalik. O kaya patay ka, bigyan buhay, tapos patayin ka, buhayin ka. Siya lang ang nakakagawa niyan. Walang nakakagawa niyan. Yung panahon, pwede niya paulit-ulitin, o yung kung anong saktong puputok ng bulkan, pwede niya gawitin ulitin. Siya lang, walang pwedeng gumawa nun, malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, the name of Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya lang ito, hindi pwedeng taglay ng linika sapagkat siya lang nakakagawa sa mga pangalan yan. Okay? At mananatili sa kanya yan habang buhay. Okay? What is kawiyun? Strong. What is weak? Mahina. Yes. Nadipon. Lean. And what's dirty? Yes, wasikun, no? Wasikun. Pwede rin ginagamit doon wasikun, muttasikun. Muttasikun is also dirty. Pero popular ang wasikun. Okay, popular ang wasikun. But muttasikun is also dirty. Takilun, mabigat. What is the light? Kafipun. Kafipun. Arwaraku kafipun. The paper is light. Takilun, ang bato ay mabigat. Al-hajaru, takilun. Di ba? Okay, very good. Punta tayo sa mga kagamitan sa bahay. Sabunatun. Soap. Yes, sabon. Soap. Okay. Minsyapatun. Pagkatapos mong maligo, kailangan mo to. Yes, tuwalya. Towel. Okay. Miftahun. Ki. Puklun. Mali. Hindi puklun. Kuplun. Lak, yes. Kuplun. Not puklun. Kuplun. Okay. Porsyatu asnan. Toothbrush. Yes. Asnan is tooth, but porsyatu is brush. So, toothbrush. Porsyatu asnan. Oh. Siyempre, pag may ganyan, meron tayong paste. What is paste? No. Ma'jun. Ma'junun, ha? Ma'jun. Paste. Toothpaste. Hindi paste. Wajun yun. Okay, pabi ko, pag meron tayong toothbrush, kailangan natin paste, toothpaste. Okay? Ma'jun. Yes.
Miswak, toothpick, or siwak. Siyempre, maalam natin kapag ito sila miswak, that is ay siwak totally. Siwak. Pero kinukumpara nila sa toothpick dahil ginaganyan yung siwak. But actually, malayo sa toothpick ang miswak, no? Pero ang iba, tinatranslate din nila ito ng, they consider toothpick. Ang laki naman ng toothpick mo. Siwak na. Okay. Katam, ito dapat alam niyo, yung pangkatam ng kahoy, di ba? Sa Arabic, ibang kahulugan ng katam. Anong lagare? Singsing. Singsing. Yung katam natin sa Tagalog, yung pinangkakatam ng kahoy, pampapino. Pero pag sinabi mong katam sa Arabic, singsing yung ring. Okay? Khatamun. Khatamun. Mindilon. Panyo. Oh, yung iba, tinatranslate lang napkin. Okay. Warakatun. Paper. Porsyato sya'run. Porsyato sya'rin. Kanina, porsyato asnan. Toothbrush. Porsyato sya'rin. Hairbrush. Yes. And mushtun. Kam? Comb. Yes, suklay. Okay, so natapos natin ang lahat ng mga vocabulary, yung bukto na naman. So kailangan natin sariwain din yun. Hindi pwedeng, hindi natin sariwain. Mas mainam na balikan nga natin yun dahil mas bagong-bago sa pandinig natin ang mga vocabulary sa bukto. So inshallah, maganda na rin kayo yung assignment nyo, baka konti lang yun, matamaan yung assignment ninyong dalawang picture na ibinigay ko, gagawin natin ito in Thursday. So pero unahin natin mga vocabulary, kung may time tayo, ay yung assignment ninyo, kailangan matapos na ninyo yon. Okay? Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah